Kandili manually bitok IP kani i-right click nini mo, open, tapos change adapter, Ethernet, this properties, atong IPv4 kani manual nini mo IP use following. Ang i-type kani into 168.100.123 tapos i-tab sa computer na mo labas na to 55 na dito. Then sunod kanina po 192.168.100.1 daw tanong ako to yung 101 yung manual. Then asa na to, then kaniya obtain ang IP address man 8.8.8.8 tapos tab na pod 8.8.4.4 then i-okay na iya tanaw na tayo kung maka-internet na ba tong ini-disk tapos katong si USB ipadagan na ini-disk.